प्रकृति किए जीतला नांदू बाबू जीतिले ना आपण निज आखि खोली दुनिया आगे आसिक निज आखि खोलिकी दुनिया को देखी पारुछंती ताठू बड़ कथा किछि भी नहीं। सोनाली आपण एग्नेस्ट एलिगेशन आनी आपण भी एलिगेशन आनी प्रकृति कहा कथारे बेसी सत्यता थिला तांको मुंडटा को जो वास करथिले नांडू बाबूंकर तांकर तो सी आज निजे रियलाइज कर निजे बुझी भी पारी जे संपूर्ण सत्यता आ भीतर पहुंचला जहाँ भी कही जहाँ भी मंतव्य रखी मुझे आगामी दिन में यही टाइप कह माने करने को जाऊँगी तो से जिनसा आगामी दिन न घटू बोली तो जो कथाटा कही से कथाटा ही पूर्ण हवा दरकार। जो 7 दिन वाटते गला आपण कहउछन 6-7 दिन गला से भीतर सोनाली फेरिबे ना पुणी किछि कंट्रोवर्सी जदी आसी जीव ना कंट्रोवर्सी जदी आसीबे से निजे ही बहुत पछतेइबे। बहु प्रतीक्षार अंत घटी बहु कंट्रोवर्सी चली बेले यात्रा जगत में जो सोनाली एवं नांडू बाबू को नहीं एवं सोनाली जे कि पति रही जे कि सामंत सिंहार बाबू को नहीं जो भाव कंट्रोवर्सी चली भितर आम सहित अच्छा सामंत सिंहार बाबू जे कि गोटे खुशी खबर आनी खूब शीघ्र सोनाली एवं नांडू बाबू एवं सामंत सिंहार बाबू भितर म्यूचुआल हवा को जाउछि से विषय आलोचना करबा आम सहित अछंती। सर प्रथमे न्यूज 18 को स्वागत करुछि। गोटे खुशी खबर एबे दउछंती कि बहुत शीघ्र आपनक भितर म्यूचुआल हवा को जाउछि दीर्घ दिन अपेक्षा पुणी पुराना खुशी फेरिबा को जाउछि केमी देखुछंती। नमस्कार न्यूज 18 माध्यम रे सर ओडिसा को नमस्कार करुछि। तो एटा खुशी मुहूर्त तो बहुत समस्त भल लगे तो जो अपेक्षार अंत घटी कहवा को जाऊे सेटा ही हूँ कि बहुत आनंद उल्लास लगुच आगामी दिन मात्र अपेक्षार दिन हूँ 6 दिन रु 8 दिन भितर खुशी मुहूर्त सारा ओडिशावासी देखिए कहीं सब केमी संभव है अनेक कंट्रोवर्सी चलता सब मीडिया रे आपण तांको एग्नेस्ट बाय दउथले से आपण को एग्नेस्ट बाय दउथले प्रकृति किए जीतला नांदू बाबू जीतिले ना आपण जीतिले जीतिबा और हरैबा तो ऊपर वालार कथा सेटा आमे भितर किए जीतिबो किए हारिबो सेटा को नेकी द्वंद्व माने प्रतियोगितार मैटर नथिला एटी थिला केमिति गोटे सुखर संसार गढ़ी उठू भांगी जाइथिबा संसार को गढ़िया पे जो प्रयास करथिले तो समस्त ये भूमिका अच्छी गणमाध्यम जी अधिकार अच्छी पब्लिक सेटिंग जी अधिकार अच्छी समस्त को लेकिन आमको चलबार अच्छे समस्त को धन्यवाद जनाऊँ समस्त आज सफलतार मु पहुंची पारि जीतिबा मु जीतिनी तो भल पाइबा जीति विथ समस्त ही मु आज सामना कर जो भाव सोनाली आपण एग्नेस्ट एलिगेशन आनी आपण भी एलिगेशन आनी प्रकृति कहा कथारे बेसी सत्यता थिला संपूर्ण सत्यता तो मु प्रमाणित ऊपर प्रमाणित दे चलती तो समस्ते जानी सतटा कौन बोली तो बोधे जो किसी खल प्रकृतिर लोक मुंडटा को जो वास करथिले नांडू बाबूंकर तांकर बोधे सी आज निजे रियलाइज कर निजे बुझी भी पारी जे संपूर्ण सत्यता आ भीतर कौन थिला बोली मते धन्य निज को बहुत खुशी माने अनुभव करुची तो निजर भूलटा को जने जदि निजे बुझी पारुची ताठो बड़ कथा किछि भी नै सी जानी थे को माने ए टाइप रो कथावार्ता करथिले मो विरोध रे जे जन खराब को देखो बोली जो जे भी जहाँ भी कही सी आज निज आखि खोली दुनिया आगे आसिक निज आखि खोलिकी दुनिया को देखी पारुछंती ताठू बड़ कथा किछि भी नै। आपण भी नांदू बाबू एवं सोनाली को संपर्क को नहीं अनेक प्रश्न भी उठेइथिले प्रकृति पुणी तापरे केमिति सोनाली को संग रहबे स्त्री सब स्त्री बुझी पारसन त जहाँ भी हो जाइतिला सब कथा को लेकिन आम समाज आगे चली हब नहीं तो सब कथार अंत भी गोटे थाए से अंत को घटे कि आज मु सारा समाज आगे जहाँ भी हो जाइए घटना को लेकिन तो से सब एक्सक्यूज करने चाहूनी कि समाज आगू खराब करने चाहूनी तो निजको खुशी मन हो निजर भूल बुझी पारि समाज आगे भी परिवार भितर किसी द्वंद्व प्रतिद्वंद्व चली ना तो से निज भूलटा को बुझी पारि
ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉପହାର, ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପୁଣି ହସ ଖୁସିରେ ଭରିଯିବ ଏବଂ ପୁଅ କେତେ ଖୁସି ଅଛି? ବହୁତ ଖୁସି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁଅ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯୋଉ ଇନଫର୍ମେସନ ସେ ଯାହା ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ସେ ରଖିବା ଦରକାର। କଣ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇଛନ୍ତି? ଯାହା ବି କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଟାଇପ ର କହିବି ମାନେ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ସେ ଜିନିଷଟା ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନ ଘଟୁ ବୋଲି, ତ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଛନ୍ତି ସେ କଥାଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବା ଦରକାର। ଯୋଉ 7 ଦିନ ଆଉ 8 ଦିନ ରହିଲା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 6-7 ଦିନ ରହିଲା, ସେ ଭିତରେ ସୋନାଲି ଫେରିବେ ନା ପୁଣି କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଯଦି ଆସିଯିବ? କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଯଦି ଆସିବ ସେ ନିଜେ ହିଁ ବହୁତ ପସ୍ତେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସମାଜ ଆଗରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ହିଁ ନିନ୍ଦିତ କରିଦେବେ, ତ ସେ ଜିନିଷଟା ସେ ନବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ସୋନାଲି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବେ, ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କେତେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି ପ୍ରକୃତିରେ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟତା ଲାଗୁଛି। ଯଦି ସେ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ସତ୍ୟର ସଫଳତାରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲି ବୋଲି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଲମ୍ବା ପଥରେ ସେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ତ ସମୟଟା ବହୁତ କମ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଖୁବ କମ ସମୟ ଭିତରେ ମତେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ପାରନ୍ତି। ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ହବ, ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫୋନ କରିଥିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ? କିଏ ଫୋନ ନା ସିଏ ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଥିଲେ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯାହା ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଥିଲା, ମୋର ବି କିଛି ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଅଛି, ସିଏ ବି ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ମୁଁ ସେଇଦିନ କହିବି, ଯୋଉଦିନ 12 ତାରିଖ ଦିନ କି 13 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଯେବେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ ସେଇଦିନ ମୁଁ ଜଣେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ତାପରେ କହିବେନି ତ ଯାତ୍ରା ଆଉ ସୋନାଲି ଆଉ ଯାତ୍ରା ଜଗତ ଦେଖାଯିବେନି, ଯଦି ଯାତ୍ରା ଜଗତକୁ ଛାଡିବେ ତାହେଲେ ସୋନାଲି? ନା ସେଇଟା ସମୟ କହିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବିନି, ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଜଣେ, ତ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିବା ନ ଛାଡିବା ସେଇଟା ମୋର ଅଧିକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପରିବାର ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ବଡ ଭାଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ହେଇକି ଏ ଘଟଣାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯେଉଁପରି ଭାବେ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ଏବଂ ସୋନାଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସୋନାଲିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଏକାଠି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେ ସେ କହୁଥିଲେ, ଯେପରି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ଯୋଉ କିଛି ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସୋନାଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବବିତା ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଜିତିଲା, ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ଜିତିଲେ ନା ଆପଣ? ନିଜ ଆଖି ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଦୁନିଆ ଆଗରେ ଆସିକି ନିଜ ଆଖି ଖୋଲିକି ଦୁନିଆକୁ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି, ତାଠୁ ବଡ କଥା କିଛି ବି ନାହିଁ। ସୋନାଲି ବି ଆପଣଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟ ଆଲିଗେସନ ଆଣିଥିଲେ, ଆପଣ ବି ଆଲିଗେସନ ଆଣିଥିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ କାହା କଥାରେ ବେଶୀ ସତ୍ୟତା ଥିଲା? ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଯୋଉ ୱାଶ କରିଥିଲେ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁଙ୍କର ଆଉ ତାଙ୍କର, ବୋଧେ ସିଏ ଆଜି ନିଜେ ରିଏଲାଇଜ କରିଛନ୍ତି, ନିଜେ ବୁଝି ବି ପାରିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟତା ଆ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବୋଲି। ଯାହା ବି କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଟାଇପ ର କହିବି ମାନେ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ସେ ଜିନିଷଟା ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନ ଘଟୁ ବୋଲି, ତ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଛନ୍ତି ସେ କଥାଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବା ଦରକାର। ଯୋଉ 7 ଦିନ ଆଉ 8 ଦିନ ରହିଲା, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 6-7 ଦିନ ରହିଲା, ସେ ଭିତରେ ସୋନାଲି ଫେରିବେ ନା ପୁଣି କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଯଦି ଆସିଯିବ? କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଯଦି ଆସିବ ସେ ନିଜେ ହିଁ ବହୁତ ପସ୍ତେଇବେ।